Long live, long live, long live, Orokdapa long live, long live, long live. Khawai Kuwai Chung Parano Lam Sogo, Lam Sogo, Lam Sogo. IPFT long live, Long live, long live, Orokdapa long live, long live, long live. Khawai Kuwai Chung Parano Lam Sogo, Lam Sogo, Lam Sogo. IPFT long live, Long live, long live. হামবাই তিনি সিকনসা চিনি জয়নিং পান্ডা ও পান্ডাও চিনি প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরক যারা ফাইস পাইনাই নরক ন IPFT ni সেন্ট্রাল কমিটি ni ngৈ আং জেনারেল সেক্রেটারি নরক ন পাইপ্লাই হামবাই তিনি চিনি মূলত তাকারজলা ডিভিশন যেটা আবো জম্পুজলা তাকারজলা যে কনস্টিটিউয়েন্সি খলাयो आ जागानि चिनि IPFT no हामजागै ताबो नर जतन साइमानो सारा त्रिपुरा राज्य IPFT कठोर जनसभा नि बिसिंते नथबा गरुवा नि बिसिंते अथवा अफिस फायै IPFT जयनिं खलाय दङ ताबो सुखजरा 1.5 বছর चिनि जे रेकर्ड 15,000 नि ऊपर এই 1.5 বছর IPFT কতালভাবে জয়েন খাইফেকা তিনি অর কল্পনা মরসুমনি নেতৃত্বে 26 জন ভোটার 6টা ফ্যামিলিনি যিনি জম্পুজলা তাকারজলা কনস্টিটিউয়েন্সিনি বরক হাইনো হাই সারা ত্রিপুরানি যে জায়গাও জয়েনিং খাই মানে হাইকাইন হামজাগৈ IPFT ni আদর্শ বিনা আইডিওলজি বিনি যে ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট এডিসি এলাকানো তুই যে রাজ্য গঠন नि बागै जे ত্রিপুরাল্যান্ড आंदोलन এই आंदोलन तैब बरफ खानबार इरानी बागै जोंनो सहयोगिता खालायनायनि बागै তিনি IPFT अफिस फायै 6 फैमिलिनि 26 भोटार कल्पना मरसुमनि नेतृत्वे IPFT फाय जয়েन रिफिका जों IPFT सेंट्रल कमिटी बरंग पाइप्लाई हामबाइया पारो पासापासि और आनि लगि दङ सिनि ताकारजला IPFT डिविजन कमिटिनि सिनि ताबुकनि दायित्व मानजाक प्रेसिडेंट विश्व देबबर्मा ताई दङ IPFT ni ताकारजला डिविजन ni एडभाइजर बरम गनाङाता सिनि असित देबबर्मा ताई डिविजन ni ताई नेतृत्व जों बरकनो सेंट्रल कमिटी ताई डिविजन कमिटी ni ngui बरनो लामसको अबनो सानानि बागैनो सिकनसा तिनि जों नरनि बेसकांग फाइका हामबाय।